Salut, salam alaikum à tous, bienvenue sur Balade en cuisine, marhaba bikoum ala القناة. Aujourd'hui on va préparer une tarte au citron. هالنهار نديرو واحد الطورطة بالحامض. بقاو معايا, on passe en cuisine. Je vous mettrai les équivalences des mesures en verre ou en cuillère dans la barre de description. غادي نخلي لكم la barre بالكاس أولا بالمعلقة في صندوق الوصف. On aura besoin donc de 100 g de beurre mou. غادي نحتاجو 100 g تاع الزبدة رطبة. 60 g de sucre glace, 60 g de sucre glacé, 160 g de farine, 160 g de طحين, 20 g de poudre d'amande, 20 g de poudre de اللوز, un œuf, واحد البيضة, du sel والملحة. Je vais commencer par mettre le beurre. غادي نبدا ندير الزبدة. Ensuite, je vais ajouter le sucre glace. غادي نزيد عليه سكر glacé et je viens travailler le tout ونجي نخدمهم مزيان avec une spatule. Une fois que j'ai bien travaillé le beurre et le sucre, je viens ajouter l'œuf. من بعد ما خدمت مزيان داك الزبدة والسكر غادي نجي نزيد عليهم البيضة. Je mélange ensuite avec un fouet pour avoir un mélange bien homogène. غادي نجي نحرك هكذا بواحد الضراب اليدوي. J'ajoute à ma préparation le sel. غادي ندير الملحة. Je mets aussi la poudre d'amande. غادي ندير هاد البودرة نتاع اللوز. Je mélange encore une fois. غادي نحرك مرة أخرى. Je mets la farine. غادي ندير الطحين. Pour la pâte sucrée, il faut surtout pas la pétrir. On va juste la ramasser tranquillement avec une spatule. Donc هاد la pâte هادي هاد العجينة ما خصهاش تعجن. خصنا هي نجمعوها بشوية بواحد la spatule. Si la pâte est trop pétrie, à la cuisson, elle va se rétracter. إلا عجناها بزاف منين غادي تجي طيب غادي تنقص. Je mets ensuite la pâte en boule, je la dispose dans du film alimentaire. Je vais la mettre au moins 2 heures au frais. Ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'on peut la faire même 24 heures avant. غادي نجمع العجينة بهذا الشكل ونديرها على واحد الفيلم نتاع البلاستيك ونغطيها مزيان ونحشيها في الثلاجة على الأقل 2 نتاع السوايع. تقدو ميم ديروها 24 ساعة قبل وتخليوها في الثلاجة. Après le temps de pause, je viens fariner le plan de travail et étaler la pâte. من بعد ما خليتها بردات غادي ندير شوية الطحين على le plan de travail ونجي ندلكها. Dès que je sens que ça colle, j'hésite pas à mettre de la farine et je retourne. فوقاش ما حسيتو بأنها بدات كتلصق ديروا عليها طحين رشوها وقلبوها. Je vais ensuite rouler la pâte sur le rouleau pour venir la mettre ensuite sur le cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez bien sûr utiliser un moule à tarte. غادي نلويها على الدلاك ومن بعد غادي نجي نحطها في le cercle ولا في واحد le moule اللي عندكم. Je soulève la pâte qui dépasse donc du moule et je viens appuyer à l'intérieur. J'appuie bien. Je le fais pas de l'intérieur à l'extérieur, sinon la pâte elle va se déchirer très rapidement. Donc غادي نبقى نهز هكذا la pâte ونلصقها من الداخل على الجناب. Avec le rouleau à pâtisserie, je vais retirer le surplus de pâte. غادي نجي ندوز هكذا الدلاك على هاد le moule هذا ونحيد داك la pâte اللي دايزه. J'enfonce bien la pâte contre les parois du cercle pour que ça soit bien collé. غادي نجي نلصق مزيان هاد لا بات على الجناب باش تلصق مزيان. Avec un couteau, j'enlève ce qui dépasse. بواحد الموس غادي نحيد هادشي اللي دايز et je la remets au frais pour 30 minutes ونديرها تبرد واحد 30 دقيقة. Avec les chutes de ma pâte, j'en ai fait des petits biscuits. Donc la pâte اللي بقات لي درت بها البسكوي. Sinon, vous pouvez en faire des tartelettes ولا تقدروا ديروا بهم واحد طورطات صغارين. Avant d'enfourner, je viens piquer avec une fourchette le fond de tarte et ensuite j'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés et la cuisson sera de 30 minutes. العجينة من بعد ما بردات مزيان غادي نجي نتقبها بواحد الفرشيطة ونحشيها طيب في الفران اللي سخنته ما قبل لدرجة 160 وغادي نطيبها 30 دقيقة. Voici le fond de tarte est cuit. Je laisse refroidir à température ambiante et on passe à la crème. من بعد ما طابت
غادي نخليها تبرد في حرارة المطبخ وندوزو نديرو لا كريم. Pour la crème, il nous faudra 20 g de maïzena, 20 g نتاع النشا, 150 g de sucre, 150 g تاع السكر, القشور نتاع 2 حامضات, le zeste de 2 citrons, 3 œufs, 3 نتاع البيضات, et le jus de 4 citrons والعصير نتاع 4 الحامضات. Dans une casserole, je vais mettre le zeste des 2 citrons. غادي ندير القشور نتاع دوك 2 الحامضات. Ensuite, le jus de citron, العصير نتاع الحامض. Je mets le sucre, ندير السكر. Et ensuite, la fécule de maïs. ومن بعد نجي ندير هاد النشا. Je fais cuire sur un feu moyen tout en remuant et à ébullition, je viens y ajouter les œufs. غادي نطيبو على نار اللي غادي تكون متوسطه وانا كنحرك ومن بعد ما يغلي غادي نجي نزيد عليه البيض. Je continue à fouetter jusqu'à ce que le mélange épaississe. نبقى كنحرك حتى تتقل معايا هاد الخليط هذا. Je filme au contact et je laisse tiédir à température ambiante. غادي ندير عليها واحد بلاستيك ومن بعد نخليها تبرد في حرارة المطبخ. Je vais garnir le fond de tarte, j'égalise s'il le faut et je laisse refroidir au frais. غادي ندير فيها هاد لاكريم هذا في هاد الطورطه هادي نعدلها الا خصها تتعدل ونحشيها تبرد في الثلاجه. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. نتمنى تكون الوصفه هاد النهار عجبات لكم. À la prochaine. السلام عليكم.